Mami, ako mag-awala momentum. Mawala. Walang momentum. Isa to? I'm just like, floating. I think I'm one of those. No. They're floating. Yeah, I'm also guilty. Sige na mag-drugs. Unsa to giniklamo ni Edward? Balik kay wala na ko na record. Ay, Jacob, by the way. Kusog na kayo sila mo stomp sila. Don't stomp your feet upstairs. Because I am sleeping. Si Joy lagi na. Yeah, I'm not. Lisod man gid siya for It's some not me. reasons kay It's not me. I do understand ba Edward kasi ako isa jud ko sa nag-stomp and I do apologize. Ilang Pero try lang. sometimes mawala na maguna sa mga mind especially if rush hours. So I think si Joy, I think si Joy yung pinakusog mo I think si dito May na ang utang Kimber. pinakakusog mo. Si May udagan. Utang sa taas sa rep. Udagan. Dili manggod kay it depends manggod sa kung sandal nga you wear. You have to carry your feet. Take note sandals. Dili slippers. Pero yan jud ko kuan. Ay nana jud ka. Pero ay makuan dai ulag dili naman ka kay duol mo kay ka pero sa ako kay sa salog man sad ko natulog bird pero Daplin man ta. Plain man ka. Pero si Edward mangod kay na magi siya sa pinakataas tapos kuan biya ka ng agianan gyud siya Halloween. napagitsayaan ko napagitsayaan mirror. Pero syempre mirror give me. Ako sa matutan, kamatagod ko. Yeah! Ramchan is so over. Insert. Ramshan, kabalo ba kaunsay opposite sa west? Istorya. Kailan ka ni Ace? Kailan ka ni Ace? Ram! Wala lang kumadis. Sa English sa tindahan. Storya. Alam nyo ang kukor ninyo. Kay corn nga ni corn, mais storya. Ang kukor ninyo talaga ha. Hoy, by the way guys, kay kuha naman ko satsan off naman ko first time. Pwede mag-lag tatanan. Bowling. Sige. What do you wanna do? Bowling. Next week? Eating. No, I'm not satsa next week. Why? Sunday. Karong Sunday, you're talking about this coming Sunday or next Sunday? Sunday. This Sunday. Right? This Sunday, okay lang, off ko na. This Sunday. Yes, Na, Okay ra. asa man ang plus kasi sweldo mo na muna. Yes! Ay, karong Sunday yung sweldo? Gasildo naman na sila ron. Wala pa. Wala pa nabot mga alas 6 pa. Sa bando ba yung... Uy, Ramchan, ingon biya ka nga imong birthday. You wanna spend your birthday, di ba, supposedly April 2nd? Yes. Yes. So let's move it this Sunday. Move na lang ako sa 23K. Handa na mamove na You mentioned that dili ka makauban if ever mag-trip ang kasalon ang ASS Oh, because lagi dito. namoy team outing. How about us? More lagi ito sa kuan sa ASS, idungan na lang sa ASS. Dito na lang ako paano. Huy, makuha na lang tanin nyo, mag-island hopping. ASS Yes, Kasalanining island 1. Uy, wait. Island happy na tatakarong Sunday kay it's pila man, 2-5. 500 naman siguro ang... Mahal na rin kung island hopping. Naka-proposal ato indulge si Ram sa sports. What about Yeah, pwede. Uy, pwede ka ng serious nga talk, oy. you know? Katalag sa rabi ta mag first time pa actually. Kuhan like, it's either island hopping or Bowling. bowling. Naglakaw na sa Or island. After sa bowling Or, kaon. Grace, if you want, mag-eat all you can ta sa Joven. Yes, I yes. like that. Correct. Ay, Eat all you Anything can. about Sa to isa food dito. is Well, good. These are mga options. ay pwede, pero after that, let's go somewhere kay of Mo gani. course. Ano? If you want, Bowling, mga tutad to mga alas 3, bowling sa dugay to mga mata size or 7 baron. Dili sa takaon. Magpangaon, mga spend tag 1 hour. Uy, Mga 1 bilis hour. uy. Pagkaban na ato tag karaoke sa Or how about karting? Go kart. No Where? thanks. Kart Not zone. Yan na interested. lang Sunday Eating. sa Udto magkaunta Where? Snack. sa Jovens. After. Where's Ayaw, Jovens? Dili na tapan ni Udto, dugay kita mga mata mang good. Oh, mo good when Pwede. Dili ta mag-eat all you can. gikan pa jud. Alas 3 ana diretso tag Okay, mag-bowling Bowling. ta. This nice. mahal na siya ang bowling yun. Uy, dili man mahal ang bowling. Barato na mag-bowling. Sa SM ratakatong per hour nga pila to? 75. Okay lang basta. Dili per score sheet maguna. Sa nice snack bar dito. Di ba per hour per score sheet Ay, na. score sheet day. We just for fun lang, Okay, pero bowling is good. Okay. just for fun naman. Plus 50 ata sa shoes. Sa ilahin dito bowling ra. Bowling. Dili man pwede yung Oh, dili pwede. particular Magdala mo, shoes. magdata ato ang medyas kay. Kinahanglan gid siya mamedyas. Bowling shoes yun.
Nara dito Ramchan. Dito ra Ramchan. Sila ra mo-provide. 50 pesos ang rent. 50 pesos ra. Okay. Oh, badminton Ya, pagkahuman na so, boss, ring our side Di man ta maka-badminton tanan kay kuan man kato ang bowling kay puli-puli man mo. Di na ta mag-badminton, ay bowling man ta. Rob, you need that, Rob. Sino ba sa lang ubang nga sports? Then of course, one pictorial. Pwede mag-swimming? Swimming lang ka. I like that. No, Swimming like- Sunday night. I'm antibiotics. Kung may nagsabot ng But where? The question is Sun where? trap na lang. Doon lang kaayo. No loquiero. Sa ano, kabilyan na. Swimming ka Family park. 40 pesos lang. Nari pool. Kuya mo Sa dito family park. swimming. Nay, Ano mo pool dito sa family swimming? park. Swimming mo. Diba na sa family park? Happy lang ba Cletus family park? Ayun ang effort. Unsa man, uy! Final decision. Basta okay na tong eating. Ako okay ko sa eating. Eating, wala na problema. Eating. Eating. Og snacks. Oh, eating lagi hapon. Dinner po. Eating. Basta ka to, pagmata, mga under paliod to. Ya, Ito, mga maginis on pa na mga ligo naman na. Okay, pwede Last mo race sa lakaw na ta dito, window bowling na ta. shopping din ta, ano. After Ano after nagsini? after bowling, Sige, Sige, sad. go! Sige, sige, sige. What is the movie, man? Scary Pwede po. movie. No. sucker punch. Yeah. Ang kwan, showing, sige, pwede. Mahal okay 100 plus. Ayala lang sa akin. Ay, Mga free take. Ano na lang ta? Ayun, Karaoke ba? Hayal, SSM? Ah. Daw ayun, no? Nako yung ticket. free Karaoke ticket. na lang. I got three After tickets. that, pagka-dinner, karaoke. La, mamatay Red na box. dukon na. Na. Social lang, red box na. Pwede ka nagkanto-kanto lang ako. Or kung abling MO2. Wow. Yo. Abre mo mo to Sunday. Dito sa Scorpion sa San Chango. Pila ang R per hour dito sa mo to? O ka na. Pila per hour dito word mo to? Ang ilang video kay dito. Wala ko. 5 isa kanta. Novo, ay mga barato. 100. 100 bitaw Ang ng muras. Pero gubot man kayo sa Novo. Dili, kung narito sa room. Ako sa per room. 1 hour per 100 per hour. Oh. Oh, Malaki ang sige. beer. Unsa man, gyud ang final ane. Basta okay na tong eating, snacks, o Eating tapos video kay ana. Or sa man. Mga kay bowling. Asa naman? So alas 3. Unsa man ta una sa mga lakaw? Mga alas 3 maligo pa after sa lunch maligo. Marang ani ko do. Ah. Maligo pa na prepare pa na uban. So 3 o'clock gina. Okay, ako gikan pa kog duty ana. Wala ko itog. Human. After Yeah. one, picture. Yeah. Snack. Lunch. Wala na tay. Bahala Kay na mo. madam na Snack tay mo dito. kuan lakaw May pa kantin kuan. dito. Basta mag-snacks ta. Sige, iloop lang niya ako. Unya, pagkahuman is dinner. Then, Pag mag-dinner, mga alas 8. So siguro tama human na or 7:30. And then we go home and we drink. No! Not Bawas yet. pa ta. Ato na ito karaoke kung asa na ito mabunutan ng lugar ba? Ano na lang, tsadan na. midnight snack. Or mapra Kabalik makasulit. diri ah. Alright, so atong patak-patak, 1,000 each. Ako mag-collect. That's over, Ramchan. That's so Ay, over. masaligan ang mga kamot ni Ram. KKB ta. KKB. Sounds like a good plan. Okay, so final So there? Sunday, 3 p.m. Do you want me to print an itinerary? So, dapat before mga laka ang waiver i-sign. Waiver. Ber! Field trip. Wala marasa mo Ang di adto mo na yung magmoling. tuktukon, Jud. Magmoling na biya. Tapos mag-stamp mo. Pangasangin yan. Okay, it's fixed. Kusang plan? Wala. Mao ka Bob. Marag. Okay, class. Okay, class, let's have a quiz. Get one whole sheet of paper. One whole, ma'am! Number 1. One hole, ma'am. One half crosswise, Lengthwise. Oh, yun ano. One hole sheet of paper. One hole, ma'am. I think kulangan na natang isa si Juday. Wala dire. It's just a shout out na kay Judy. Okay, watch out for We our are next all- episode, How to Masturbate by Ram. What? No. Masturbate 101. With our special guest, Edward, Censored. and Kim Pao. Oy, gun. Ay, nako. So silent. So let me cut it.